Hi friends, Assalamu alaikum. I hope you're keeping well. Today we are going to read a column titled Berlin's Blind Spot that was published in the Dawn newspaper March 6, 2024. बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और वैसे भी ये जर्मनी का बड़ा शहर है, इलाके और आबादी दोनों के लिहाज से। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है लाइलमी जिहालत। About 10 days ago, a joint Palestinian-Israeli creative endeavor titled No Other Land, chronicling the struggle for survival in Musafiriyata, comprising a bunch of Palestinian hamlets in the West Bank, won the Best Documentary Award as well as an Audience Award at the 74th Berlin International Film Festival or Berlinale. Joint Mushtarik Creative तख्लीकी इंडावर कोशिश अटेम्प्ट ट्राई टाइटल्ड उन्वान नो अदर लैंड। नो अदर लैंड एक डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री फ़लस्तीन और इसराइल की एक मुश्तरक तख्लीकी जद्दोजहद का नतीजा है। असल में फ़लस्तीन का एक नौजवान सरगर्म रुकन जिसका नाम बाज़ल अर्ड्रा है, बचपन से फ़लस्तीन में अपनी कौम के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है या लड़ रहा है। वो एक स्लो मोशन डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा है जिसमें वो दिखाता है कि इसराइल किस तरह से फ़लस्तीन के घरों को, जायदादों को और अमलाक को किस तरह से नीस्त व नाबूद कर रहा है। इस दौरान जो है इसराइल का एक सहाफ़ी जिसका नाम योवल इब्राहिम है, वो वहाँ पर पहुँचता है, उससे मिलता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो उसकी मदद करता है इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में और आखिरकार ये डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। अब जो है ना इसे अवार्ड दिया जा रहा है, ये उसके अवार्ड की सरमनी है। क्रॉनिकलिंग द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन मुसाफरियाता। क्रॉनिकलिंग तारीख के एतबार से, स्ट्रगल जिद्दोजहद, सर्वाइवल बका, इन मुसाफरियाता। तो ये इसकी वजाहत है नो अदर लैंड डॉक्यूमेंट्री की कि ये मुसाफरियाता जो कि फ़लस्तीन का इलाका है और जहाँ पर वो लड़का या नौजवान रहता है जो इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार कर रहा है, तो कहता है ये वहाँ पर तारीख के एतबार से बका की जिद्दोजहद है। कंप्राइजिंग अ बंच ऑफ पैलेस्टीनियन हैमलेट्स इन द वेस्ट बैंक। ये डैश के बाद जो अगला क्लॉज है ये मुसाफिर याता की वजाहत कर रहा है। ये कह रहा है कि मुसाफिर याता जो है काफ़ी ज़्यादा फ़लस्तीनी गाँव पर मुश्तमिल है, तकरीबन 19 के करीब है, इन द वेस्ट बैंक मगरबी किनारे पर। वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। अब ये उस डॉक्यूमेंट्री की वजाहत होगी कि वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। ये जो है ना डॉक्यूमेंट्री थी नो अदर लैंड, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी जीत चुकी है एज वेल एज इसके साथ साथ एन ऑडियंस अवार्ड भी जीत चुकी है। कहाँ पर? 74th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये जर्मनी के अंदर हर साल बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, इसको मुख्तसर बर्लिनल भी कहते हैं। ये उसकी 74वीं अवार्ड शो है या अवार्ड सरमनी है, तो उसके अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को सेलेक्ट किया गया है और इसको 2 अवार्ड दिए गए हैं, द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड और ऑडियंस अवार्ड भी दिया गया है। Two of the co-directors, यावल अब्राहम एंड बाज़ल अर्ड्रा, मेड ब्रीफ स्पीचेस। ये अब कहा जा रहा है कि यानी वो तकरीब हो रही है और उस तकरीब में दोनों मुआवन हदायतकारों ने, यावल अब्राहम और बाज़ल अर्ड्रा ने मुख्तसर तकरीरें की। Ardra noted there was little cause for celebration while his compatriots in Gaza were being slaughtered and massacred. Stop sending weapons to Israel. नोट देखना, नोटेड, लिटिल काज मामूली सी वजह, सेलिब्रेशन जश्न, कैम्पेट्रियट्स साथी, हम वतन, कंट्रीमैन, स्लाटर ज़िबा करना, मैसिकर बर्बाद कर देना, मारना, अर्ज उभारना। अड्रा ने गौर किया कि उसके जश्न मनाने की कोई ख़ास वजह तो नहीं है, जबकि उसके हम वतन, उसके साथी गज़ा में ज़िबा किए जा रहे हैं और बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, और उसने जर्मनी को उभारा कि वो इसराइल को हथियार देना भेजना बंद करे। Abraham pointed out that while the two of them stood as equals on the Berlinale stage, in a couple of days they'd be back in a land where his Palestinian colleague faced institutionalized discrimination. Point out निशानदेही करना, stood as equal, stand as equal मतलब एक होना, in a couple of days 2 दिन में, colleague साथी, institutionalized इदारा जाती,
ڈسکریمنیشن نفرت تفریق۔ ابراہیم نے نشاندہی کی کہ وہ برنیل اسٹیج پر دونوں ایک ہو کے کھڑے ہیں اور ان اے کپل آف ڈیز 2 دن تک وہ واپس اس زمین پر جائیں گے جہاں پہ اس کا جو فلسطینی ساتھی ہے وہ ایک ادارہ جاتی نفرت کا سامنا کرے گا۔ He called for an end to this apartheid, this inequality. Call for مطالبہ کرنا، اینڈ خاتمہ، اپارٹیڈ اسے دونوں طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اپارٹیڈ، اپارٹائٹ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نسلی نفرت یا نسل کی بنیاد پر، یعنی ریشل سیگریگیشن، یعنی نسل کی بنیاد پر نفرت کرنا، انیکوالٹی ناانصافی۔ اس نے اس نسل پرستی اور اس ناانصافی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ Both speeches were applauded by the audience, which included Germany's culture minister Claudia Ruth. Applaud کا مطلب ہوتا ہے praise، تعریف کرنا، یعنی داد دینا تالیوں کے ساتھ۔ دونوں تقریروں کی آڈینس کی طرف سے داد دی گئی، جس میں جرمنی کی وزیر ثقافت کلاڈیا روتھ بھی شامل تھی۔ Following a backlash, mainly from fellow politicians, her office clarified that she had meant to only the speech of Israeli half of the dough, and Roth posted on social media that the shockingly one-sided speeches were characterized by a deep hatred of Israel. اس رد عمل کے نتیجے میں سب سے بڑی بات سیاستدانوں نے اس کا آفس کی طرف سے وضاحت کی کہ اس کا مطلب 2 میں سے اسرائیلی تقریر کی طرف تھا، اور روت نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی کہ صدماتی طور پر یک طرفہ تقاریر کو اسرائیل کی نفرت کے ساتھ جانا گیا یا نمایاں کیا گیا۔ On his way home, Abraham received more than 100 death threats, which prompted him to delay his journey to Jerusalem. On his way home, گھر واپسی پر، receive ملنا، death threats موت کی دھمکیاں، prompt اس نے یہ ایکشن لیا یا یہ فیصلہ کیا، ڈیلے تاخیر کرنا، جرنی سفر ٹو گھر واپسی پر ابراہم کو 100 سے زائد موت کی دھمکیاں ملی، جس پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یروشلم میں اپنا سفر مؤخر کرے۔ In a post on X, he decried the Germans' appalling misuse of a term that empties the word anti-Semitism of meaning and thus endangers Jews all over the world, while acknowledging that his Palestinian colleague in Musafir Yatta was in far greater danger than I am. Decry, disapproval, dislike، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ Appalling misuse، غلط استعمال کرنا، منفی استعمال کرنا، of a term، اصطلاح، empties، خالی کرنا، the word، لفظ، anti-Semitism۔ Anti-Semitism ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہودیوں کے مذہب سے نفرت کرنا، اسے اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے، یا یہودیوں سے ان کے مذہب کی وجہ پر نفرت کرنا۔ انڈینجر، خطرے میں ڈالنا۔ اکنالج، علم دینا، بتانا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں اس نے ناپسندیدگی دکھائی کہ جرمنی والے ایک اصطلاح کے لفظ اینٹی سیمیٹزم کو مطلب سے جدا کرنا یا منہا کرنا کہ پوری دنیا میں یہودیوں کو خطرے میں ڈالنا ہے کا غلط استعمال کر رہے تھے، جبکہ اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا فلسطینی ساتھی مسافر یاتا میں اس سے کہیں زیادہ خطرے میں ہے۔ Germany is the second largest supplier of arms to Israel. آرمز، اسلحہ۔ جرمنی اسرائیل کا دوسرا بڑا ترین اسلحہ سپلائر ہے۔ There were other Berlin controversies, but they mostly revolved around the same theme. Controversies، تضادات۔ برلینیل کے دوسرے تضادات بھی تھے، لیکن وہ زیادہ تر اسی تھیم کے گرد گھومتے تھے۔ تھیم مطلب نظریہ۔ وہ زیادہ US فلم میکر بین رسل who won an award for a documentary on an unrelated topic wore a keffiyeh as he accepted his award and used his remarks to slam the genocide and declare that
He stood for a ceasefire in solidarity with the all other comrades. Unrelated topic, غیر موضوع. Wear wore worn. Wear کا مطلب پہننا. Wore past form ہے. کیفیہ ایکسیپٹ لینا قبول کرنا. ریمارکس گفتگو. جینوسائڈ نسل کشی کرنا، کسی ایک نسل کا ختم کرنا، سیاسی گروپ کا ختم کرنا یا کلچرل گروپ کا ختم کر دینا. ڈیکلیئر واضح کرنا، اعلان کرنا. سیز فائر جنگ بندی. سالیڈیرٹی یکجہتی. کامریڈز ساتھی دوست. یو ایس فلم میکر بین رسل جس نے ایک غیر متعلقہ موضوع پر ایک ڈاکومنٹری پر ایوارڈ پایا. اس نے ایک کیفیہ پہنا ہوا تھا جب اس نے ایوارڈ لیا اور گفتگو میں کہا کہ نسل کشی کی مخالفت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے وہ یکجہتی کے طور پر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ادر ایوارڈ ریسیپینٹس spotted ceasefire no message on their backs. Other award recipients spotted ceasefire no message on their backs. Recipients وصول کنندہ. award recipients یعنی انعام لینے والے. spot شغل لگانا، یہاں پہ ہے ذرا مختلف ڈھنگ سے پہننا یا مختلف کپڑے پہننا، اور اس نے یعنی بیکس پشت. دوسرے انعام پانے والوں نے جو لباس پہنا تھا ان کی پشت پر پیغام تھا اب جنگ بند کرو. Why should any of this even be an issue in purported European liberal democracy? purport کا مطلب ہوتا ہے علم بردار ہونا. liberal آزاد. کیوں آزاد یورپی جمہوریت کے علم برداروں میں ایسی بات کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. Continent is broadly united in its support for Israel, but there are significant exceptions to an unquestioning embrace of Zionist brutality. Notably, Ireland, given its own experience of colonial occupation, but also Spain and to a small extent even Belgium and France. Broadly کھلم کھلا. United متحد. Significant معمولی. Exceptions استثناء. Unquestioning بغیر سوال کے، بلا جھجک. Embrace قبول کرنا، مان لینا. Brutality بربریت. Notably خاص کر آئرلینڈ کنٹری ہے. Colonial occupation یعنی کلونیل کے طور پہ قبضہ کرنا، جیسا کہ برٹش نے برصغیر میں کیا ہوا تھا. براعظم اسرائیل کی حمایت میں کھلم کھلا متحد ہے، لیکن معمولی سا استثناء ہے زیونسٹ کی بربریت کو برملا یا بلا جھجک قبول کرنے میں. زیونسٹ کی بربریت کو بلا جھجک قبول کرنے میں خاص کر آئرلینڈ جس کا خود کا کلونیل قبضے کا اپنا تجربہ ہے، بلکہ اسپین بھی اور کچھ حد تک بیلجیم اور فرانس بھی. زیونسٹ کی وضاحت نہیں کی. زیونسٹ جو ہے نا زیونزم از اے انٹرنیشنل موومنٹ. یہ ایک بین الاقوامی تحریک تھی جس کے تحت یہودیوں کو جو ہے نا فلسطین میں آباد کیا گیا، اور پھر انہوں نے ایک ماڈرن فلسطین میں آباد کیا گیا اور اسرائیل بنایا گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ماڈرن اسرائیل کی بنیاد رکھی. Germany, on the other hand, is the second most prolific supplier of weaponry after the US, was one of the first states to criminalize almost every form of solidarity with the Palestinian quest for self-determination. اس کے برعکس جرمنی یو ایس اے کے بعد دوسری بڑی ترین اسلحہ سپلائر کرنے والی ریاست. یہ ان اول ریاستوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود ساختہ تفتیش کے تحت فلسطین کے ساتھ ہر قسم کی یکجہتی کو جرم قرار دیا یا جرم کہا.